হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করি তোমরা সবাই ভালোই আছো। আমি রূপালী এবং তোমরা দেখছো রাখোহরি এডিটিং জন ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকে আমি আবারও একটা নতুন স্টাইল ভিডিও এডিটিং টিউটোরিয়াল নিয়ে চলে এসেছি। তো চলো প্রিভিউ ভিডিওটা দেখে নাও। ছিল তোর গেল प्रीव्यू वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो वीडियो को कैसे बनाना है आगे का प्रोसेस अलाइट मोशन एप्लीकेशन पर।